बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू माई चैनल। खुश आमदीद जेड़ा मेरा चैनल वेखते ने मकरम बतैनते भी। उम्मीद करना कि बतैनते भी उर्दू पंजाबी दे विच समझ आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े भाई रहमान बरेशिया तो अपना स्केदा पास किया है दो गलतियों नाल। चौखी मुबारक भाईरान। अल्लाह पाक इन्हां वास्ते और मजीद आसानियां पैदा करे। ये मेरे शिगिरद नहीं है लेकिन दरूद शरीफ की बरकत नाल जेड़े स्केदे अपलोड करी दे ने यूट्यूब ते वो वेखते रहन ते फायदा उहदे तो होया है। ते जेड़े वेखण वाले ने अल्लाह पाक उन्होंने भी दरूद शरीफ की बरकत नाल उन्हां दी मेहनत कबूल करन। आज वेखिए ये नाल की जाए सवाल है। Le sospensioni di un veicolo motore che इंजन वाली गाड़ी के शाख sono realizzate in modo da इस तरह से उठे बने होते हैं non necessitare di verifiche e manutenzione। कोई ज़रूरत नहीं है उनको कंट्रोल करना या देखभाल करना manutenzione। per tutta la durata della garanzia del veicolo जब तक गाड़ी की गारंटी हो। फाल्सो देखभाल करनी चाहिए। अच्छा इसमें ना गैस आ गया तूता तूता वाले सारे फाल्सो एक वेरो तूती के साथ। ले सस्पेंशन di un veicolo motore होंदे की ने गड्डी दे शाख स्प्रिंग टैप शाख ते जेड़े पंप वाले होंदे ने उन्होंने आखी दा ammortizzatori। इन presenza del segnale raffigurato दिखाएगा निशान की मौजूदगी में il tram fermo per la salita discesa di passeggeri। ट्राम खड़ी हो मुसाफिरों को उतारने चढ़ाने के लिए। पोएसरे sorpassato a destra दाईं तरफ से क्रॉस हो सकता है कर सकते हैं quando non esiste il salvagente जब सड़क के दरम्यान वाला बस स्टॉप ना हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਦੇ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 88-99। ट्राम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੈਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। il segnale raffigurato vieta il sorpasso दिखाएगा निशान बना करता है क्रॉस करना falso है। un senso vietato no entry ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸੋਨੀਕੋ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੇਜ 132। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਰਿਸਪੇਤਾਰੋ कि फलानी गड्डी भी रिस्पेक्ट करे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ दाखिल हो सकते हैं ਵਿੱਚ दलालता पार थे इसके बदले दूसरी तरफ से। La striscia bianca di scantino in figura può essere हो सकता है sostituita तब्दील da una serie di chiodi एक से ज़्यादा किलों से। per segnaletica stradale रोड पे साइन लगाने के लिए falso kill कहाँ से आ गए। il segnale raffigurato indica दिखाएगा निशान ज़ाहिर करता है una strada chiusa एक रोड बंद है falso chiuso वाले sempre falso कोई वेरो नहीं। और इसके साथ जो सवाल वेर होंगे 456 पेज है उसमें लिखा होगा orizzontale gli altri pericoli बाकी उस पेज के सारे falso। 455 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ orizzontale gli altri pericoli। altri pericoli वाले वेरो ते orizzontale वाले वेरो दो falso एक stallo नाल ते एक marcia नाल। Chi guida un veicolo जो एक गाड़ी चलाता है anche se elevate prestazioni अगर वो बहुत अच्छी भी गाड़ी चलाता है जिस तरह भाਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ फने का ड्राइवर है deve dare di norma la precedenza चाहिए कानून के मुताबिक हक देना। नई croci via a tutti i veicoli che provengono a destra सब गाड़ियाँ जो दाईं तरफ से आ रही हैं। वेरो जेड़ा भी कोई फने का ड्राइवर है कानून के मुताबिक को सज्जे वाले नक देना इतने राइट है ये सज्जे वाले नक देना। कौन सा गैस है अलवाते वाले सवाल वेरो अलवाता के फाल्सो 595 पेज ਦਾ। और एक अलवाता वाला वेरो ये सोपरा तूतो नाल 834 ਤੇ सोपरा तूतो ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਦੋ फाल्सो जिन्हां ਦੇ शुरू ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਂਦਾ। La sosta vietata पार्किंग करना मना है से si impedisce अगर रुकावट बने। l'accesso दाखिल होने में altro veicolo दूसरी गाड़ी के दाखिल होने में
ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟ ਇੰਸੋਸਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਢੋ ਕੇ ਨਾਲ ਬੀੜ ਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਲ ਕਾਸਕੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬੀੜ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Il casco obbligatorio हेलमेट ज़रूरी है per i conducenti di ciclomotori 2 rotte 2 टायरों वाली मोटरिनों के ड्राइवर के लिए 16 से मिनोरेनी सिर्फ अगर वो 18 साल से कम हो। फाल्सो हेलमेट पहन नहीं पहना भले वो मिनोरेनी हो या मजोरेनी हो, बालग हो या अनबालग हो। मिनोरेनी क्या होता है? अनबालग। सब ने पहनना है। Se un fortunato dalla strada अगर एक रोड पे जख्मी ha riportato faratura di arti जिसका पता चले कि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, बिजोनिया ब्लॉक रेरली ज़रूरी हड्डियों को ब्लॉक कर देना। सेंस प्रोचेदरे आल्ट्रे मनोवरे बगैर आगे बढ़े दूसरे ब्लॉक की तरफ। वेरो 850 नंबर पेज ਇਹਦਾ। ई मोटोचिकली sono veicoli motore मोटरसाइकिल गाड़ी होती है मोटर वाली con più di 2 rotte 2 से ज़्यादा व्हीलों के साथ। फाल्सो मोटरसाइकिल दे sempre 2 ही व्हील होंगे ने। ciclomotori दे 2 भी हो सकते हैं तो 3 भी हो सकते हैं। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान può essere हो सकता है preceduto पहले से लगा हो dal segnale rotatoria गोल चौक वाले साइन से पहले। फाल्सो ये पसारे है और पसाजो है, यहाँ पे कोई ostacolo है या isola traffico या स्पाती ट्रैफिक हो या salvagente सड़क के दरमियान वाला बस स्टॉप जिससे हमने पसारे करना है sinistra। अगर svoltare बोले तो फाल्सो। Il semaforo in figura इशारा शक्ल में con luce gialla lampeggiante accesa पीले रंग की लाइटें ऑन होने के साथ non consente il transito di veicoli गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त नहीं है। फाल्सो बहुत मतलब वह गलती नहीं सी इन्हें करनी चाहिए। जो पीले रंग की लाइट शैलिंग करे रात के टाइम तकरीबन जो फ्री हो जाता रात 12 तो लैके सुबह 5 बजे तक तो वो शैलिंग करे वो सारे वास्ते बराबर होंदा चल रहा होंदा लंबे जानते होंदा क्योंकि ट्रैफिक घट होंदी है। गुजर सकने सज्जे खब्बे वेख के स्पीड स्लो करके। सवाल फाल्सो सी भाई ने वेरो कर दिता। Passare molto vicino बहुत करीब से गुजरना un atto perché जाता एक पार्किंग की गाड़ी के a bordo dalla quale si trovano ancora persone जिसके अंदर अभी तक लोग बैठे हों non rappresenta un grave pericolo को भारी खतरा ज़ाहिर नहीं होगा se avviene a bassa velocità अगर स्पीड कम हो। फाल्सो भले कम हो फिर भी खतरा हो सकता है। अच्छा इसका एक ही पेज है 480 पसारे मोल्तो वचीनों से शुरू होने वाले 2 ही सवाल ठीक है। एक में मतलब लापरवाही के साथ दरवाजे खोले इम्प्रूडेंटे और दूसरे में वो वैसे गैस से पुत्रे ब्रो इम्पेडिरे। 6 ही सवाल हैं टोटल इसके। ये ओब्लिगाटोरियो वियाजारे ज़रूरी है सफ़र करना पेरफीले पारलेले लाने बनाकर सुलेकर जाते सड़कों पे ट्रैक और से जिसके 3 ट्रैक हो। फिर सेंसो दी मार्च एक तरफ चलने के लिए कोमेक्वेला इन फगूरा जैसे शक्ल में है। फाल्सो ओब्लिगाटोरी से गलत हो गया, वो ट्रैफिक का रश हो तो फिर हम लाने बना सकते हैं। इन काजुद्दीन गोरगो il conducente ट्रैफिक जाम होने की सूरत में può transitare sulla corsia corse पे गुजर सकते हैं पहला सोचता दी एमरजेंसी ट्रैक वाले से जिसमें एमरजेंसी पार्किंग करते हैं। सोलो per uscire dall'autostrada सिर्फ मोटरवे से बाहर आने के लिए आप partire रवाना हो सकते हैं। दल cartello di previso जो तख्ती इतला देती है di uscita बाहर निकलने की posto a 500 dalla svincolo कैंची चौक से 5 मीटर के फासले पे। एमरजेंसी वाला ट्रैक असी सिर्फ 500 मीटर यूज़ कर सकते हैं जितों सन पता लगे कि साडा उशीता जेड़ा 500 मीटर थे बाहर निकलने वास्ते। इन गुरगो ट्रैफिक जाम होना ये सवाल ही टोटल 3 ने 711 वाले आ 2 वड्डे वेरो ते अरन मारन नाल फाल्सो 144 जेड़ा पेज ओदा अरन मारन वाला सैन नाल फाल्सो बिना सैन तो वेरो। La patente di categoria BE categorica licenza si può conseguire anche contestualmente alla patente di categoria B। बी कैटेगरी का भी लाइसेंस हासिल किया जा सकता है sostenendo हमायत लेके लापरवाही गुदा गाड़ी चलाने की ट्राई दे के
سو specifico veicolo ایک خاص گاڑی کا پرووا دے کے ما bisogna avere compiuto almeno 21 anni مگر ضروری ہے کہ عمر جو ہے وہ 21 سال پوری ہونی چاہیے کمپیوٹر. فالسو پتینتے بی ای کے ساتھ 5 سوال ٹھیک ہیں. 2 سوالوں میں 2 دفعہ آئے گا فینو 3500 اور ایک سوال میں پاری 4500، ایک سوال میں پاری 3500 اور ایک سوال اپنے سے چھوٹے لائسنس والی گاڑیاں چلا سکتے ہیں. Il Fondo di Garanzia per la Vittima della Strada فنڈ دینے والا ادارہ روڈ پہ جو حادثے کا شکار ہوتے ہیں متاثرین گارنٹی دیتے ہیں una utilizza al conducente infortunato جو ڈرائیور زخمی ہو جائے اس کو گارنٹی دیتے ہیں لائف ٹائم کی زندگی کی. فالسو یہ فنڈ دینے والا ادارہ جو ہوتا ہے کوئی گاڑی کوئی جیسے جن کی انشورنس نہ ہو یا کوئی جیسے کسی دوسری گاڑی کو مار کے نس جائے انہوں واسطے ہوں جنہوں کی شناخت نہ ہو. یہ پیج 872 فوندو دی گرانسیا سے شروع ہونے والے 2 سوال ٹھیک ہے جن میں پرسونے آتا ہے. ان پریزنس دل سنیالے رفیگراتو دکھائے گئے نشان کی موجودگی میں اے دل سیمافورو ترائے لوچی ابیام لا پریچیدنسا 3 لیٹر والے اشارے کے ساتھ ہم آنکھ رکھتے ہیں. سیل سیمافورو لوچے ویر دے اگر اشارے کی لائٹ سبز ہو ویرو ایتھے سارے آنکھ ساڑھے نے پولیس والے نے روکنا تے تا آنکھ دینا. 246 Il dilenatore raffigurato دکھائے گئے نشان ہندی کا ظاہر کرتا ہے una curva pericolosa a sinistra ایک خطرناک موڑ ہے بائیں سائڈ پہ. فالسو اے destra اور جنی جگہ وچ موڑ ودا گے ایلیمیٹ لگے ہوں گے una serie di più elementi. Lo spazio di frenatura aumenta بریک لگانے کی جگہ بڑھ جائے گی. Se la strada è innevata اگر راستہ برف والا ہو تو بڑھ جائے گی. Se la strada فانگو کیچڑ ہوئے تو پھر بڑھے گی. روڈ چوترائی ہوئے تو بڑھے گی. بڑھنے کا مطلب ہے کہ بریک لیٹ لگے گی دور جا کے لگے گی. Non si possono passare کراس نہیں کر سکتے ان corrispondenza di dossi پولما چڑھائی کے اوپر سو کر جاتا سینسونیکو روڈ سینسونیکو دوے کورسے جس کے 2 ٹریک ہو کر سکتے ہیں. روڈ سینسونیکو ہوئے جان والا ہوئے ٹریک بھی دون تے کر سکتے ہیں موڑ تے بھی کر سکتے ہیں تے دوسی تھی بھی. نون سے سٹارٹ ہونے والے صرف 3 سوال ٹھیک ہے. 2 سوالوں میں توتی آتا ہے اور ایک میں چوکو زارے کا گیس ہے. 11-684 پیج. Fuori di centri abitati رہائشی آبادی کے باہر il conducente ڈرائیور devono spegnere ڈرائیوروں کو چاہیے بند کرنا i proiettori di profondità آگے والی فل لائٹیں procedendo con quelli annabbaglianti آگے بڑھنا چھوٹی لائٹوں کے ساتھ. Se vi è pericolo اگر خطرہ ہو di abbagliare روشنی آنکھوں میں پڑنے کا. I conducenti di veicoli circolanti su altre strade گاڑیوں کے ڈرائیور جو دوسرے روڈوں پہ چل رہے ہیں. کون سا گیس ہے جی ابلیارے سیمبرے ویرو ابلیارے روشنی آنکھوں میں پڑنا اندھا کرنا. un'alimentazione pesante ایک باری کھانا decisiva حد سے زیادہ sconsigliata صلاح نہیں دیتا پھر کی دیوے کو ادارے جس کو گاڑی چلانی ہو. ویرو sconsigliata sconsigliabile سارے ویرو consigliabile والے بھی سارے ویرو 4 فالسو جن میں کن لکھا ہوا ہے. Il segnale raffigurato دکھائے گا نشان si trova ملے گا su strade sensorico di circolazione جانے والی سڑکوں پہ. فالسو اس میں سینسونیکو بولے تب بھی فالسو اور dritto di precedenza بولے تو تب بھی فالسو. Il segnale raffigurato دکھائے گا نشان پوسٹو لگا ہو سکتا ہے dietro al veicolo گاڑی کے پیچھے per indicare ظاہر کرنے کے لیے کہ si può circolare چل سکتے ہیں solo in un stato di Europa صرف یورپ کی اسٹیٹ میں چل سکتے ہیں. فالسو یہ بارڈر پہ لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کنفینے آئے گا تو سوال ٹھیک ہوگا. کنفینے کیا ہوتا ہے بارڈر انڈیکاسیone کا یہ سین ہے. La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km deve essere di circa 28 metri. Vero
اگر آپ 100 کی سپیڈ پہ سفر کرتے ہیں تو فاصلہ جو ہے وہ 28 میٹر ہونا چاہیے، منیما تھوڑے سے تھوڑا۔ اچھا، اس کا 0 کاٹ کے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، اگر انسان نزدیک آ گیا تو ویرو 2 پیج ہے 507 521۔ Nel crocio rappresentato in figura ai vicoli disimpegnato crocio، گاڑیاں چوک کو خالی کریں گی nel seguente ordine قانون کی پیروی کرتے ہوئے، اے ای وی آکاچی، پہلے اے کی دیسترا اس کا لیبرا ہے کیونکہ اس کا رائٹ سائڈ سے کوئی راستہ نہیں کاٹ رہا، جس کا کوئی نہ کاٹے وہ پہلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کلاک چل جائے گا۔ ویرو circolando dietro ad un veicolo، گاڑی کے پیچھے چلتے ہوئے، کہ ٹرانسپورٹ ان کاری کو جو سامان لے کے جا رہی ہو، ان کاری کے sta per cadere، جس کا سامان گرنے والا ہو، conviene sorpassarlo subito، چاہیے فوری طور پر کراس کر جانا، anche se in curva، اگر موڑ بھی ہو۔ فالسو، اگر سامان گر رہا ہے تو ہم نے سیفٹی کا فاصلہ بڑھانا ہے اور ڈرائیور کو آگاہ کرنا ہے کہ تیرا سامان گر رہا ہے۔ Il conducente coinvolto in incidente stradale، ایک ڈرائیور جو روڈ حادثے میں ملوث ہوتا ہے، deve evitare، چاہیے اوائڈ کرنا، کہ vengono modificate le tracce، نشانوں کو چینج کرنے سے، se occorre ricostruire la dinamica dall'incidente، اگر ضروری ہو تو ایکسیڈنٹ کا نقشہ بنائیں۔ 832 نمبر پیج ہے۔ Il conducente coinvolto سے شروع ہونے والے سوال ویرو un maggiore emissione di fumo di scarico، ایک دھوئیں کا زیادہ اخراج، sintomo di maggiore inquinamento، آلودگی کی بڑی علامت ہوتی ہے، causato dal motore، موٹر کی وجہ سے۔ ویرو اچھا، اس میں کون سا گیس ہے جی؟ فومو سیبرے ویرو، کوئی فالسو نہیں ہے، شاید بائیڈن گیس یاد ہی کو نہیں سیدھا فومو دا۔ بہرحال امید کرنا کہ بھائی رحمان دے اس قیدے وچوں بھی سن بہت کچھ سیکھن واسطے ملیا، اور دعا گواں جڑے ویکھن والے نے اللہ پاک انہاں دی محنت قبول کرن تے درود شریف دی برکت نال ملنے ایک نیکسٹ اسٹوڈنٹ نال، رب رکھا۔